بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شاندار تاریخ اور پھر زوال اور تباہی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ شاندار ماضی اور قابل فخر تاریخ رکھنے والا قومی ادارہ آج تڑپ تڑپ کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس کے اسباب پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کا قیام 10 جنوری 1955 کو عمل میں لایا گیا۔ PIA کے قیام سے قبل اورینٹ ایئر ویز پاکستان کے پاس واحد فضائی کمپنی تھی جو اصل میں اس وقت کے دو بڑے سرمایہ داروں مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد گروپ نے مل کر 23 اکتوبر 1946 کو کلکتہ میں قائم کی تھی اور 30 جون 1947 کو اس نے کام شروع کیا اور بعد میں اورینٹ 11 مارچ 1955 کو 5 کروڑ روپے کی سرمایے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی صورت میں ایک سرکاری فضائی کمپنی میں ضم ہوئی تھی۔ 10 جنوری 1955 کو اپنے قیام کے بعد قاہرہ اور روم کے راستے لندن کے لیے قومی فضائی کمپنی کی کراچی سے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہوا۔ PIA نے اپنے قیام کے بعد اتنی تیزی سے ترقی کی کہ وہ 1960 میں یعنی صرف 5 سال کی قلیل مدت میں ایشیا میں مسافروں کے لیے جیٹ طیارے چلانے والی پہلی کمپنی بن گئی۔ PIA کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ 29 اپریل 1964 میں چین کے لیے پروازیں شروع کرنے والی کمپنی بھی بنی۔ یہ چین کے لیے کسی بھی غیر کمیونسٹ ملک کی فضائی کمپنی کی پہلی ایئر لائن تھی، جبکہ دوسری طرف PIA کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 10 مئی 1964 کو ہی PIA ماسکو کے راستے یورپ کے لیے پروازیں کرنے والی پہلی غیر روسی ایئر لائن بن گئی۔ یہ سب کچھ عالمی سطح پر PIA کی بہترین کارکردگی کا ثبوت تھا۔ PIA کا بزنس دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی رفتار کر رہا تھا اور دنیا بھر میں PIA کے اثاثوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران 1965 میں PIA کے ایک طیارے کو حادثہ بھی پیش آیا جس میں عملے کے تمام افراد سمیت 121 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم اس حادثے کے باوجود PIA کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے اعتماد میں کوئی کمی نہ آئی اور PIA کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے قلیل مدت میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ 1970 میں چین، مالٹا، فلپائن سمیت دیگر کئی ممالک کی فضائی کمپنیوں کو تکنیکی امداد بھی فراہم کی۔ یہ PIA کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ مختصر ترین مدت میں PIA کی ترقی کی رفتار یہ تھی کہ PIA نے اپنے تمام پرانے طیارے تبدیل کر دیے اور نئے طیارے کے لیے، جس کی وجہ سے PIA کے بزنس میں مزید اضافہ ہوا اور قومی ایئر لائنز مزید مضبوط و مستحکم ہوئی۔ اسی دوران PIA نے 1974 میں کارگو سروس بھی متعارف کروا دی، جس سے قومی ایئر لائن کے بزنس میں انقلابی تبدیلی آئی اور ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جی ناظرین، PIA کو ایک اور اہم ترین اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جب 1985 میں متحدہ عرب امارات نے اپنی امارات ایئر لائن شروع کی تو اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہی نے UAE کی بھرپور مدد کی، یہاں تک کہ UAE کی ایئر لائنز کی ابتدا میں بیشتر عملہ PIA ہی کا تھا، جبکہ PIA کے عملے ہی نے امارات ایئر لائنز کے عملے کو ٹریننگ بھی دی۔ اس وقت نہ صرف UAE بلکہ دنیا بھر میں PIA کے عملے کی تکنیکی صلاحیتوں اور مہارت کا اعتراف کیا جاتا تھا اور PIA کا نام ساری دنیا میں عزت و احترام سے لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ PIA کے فارغ التحصیل یا PIA کے تجربے کار افراد کو دنیا بھر کے ایئر لائنوں میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ PIA نے خواتین کو پروموٹ کرنے اور خواتین کو بااختیار بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ بھی قومی ایئر لائنز کے شاندار ماضی کا حصہ ہے۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپ اور قابل فخر ہے کہ PIA نے بھارت، بنگلہ دیش اور خطے کے کئی دیگر ممالک سے بہت پہلے خاتون پائلٹ متعارف کروائی۔ 1990 میں PIA میں کمپنی کی فرسٹ آفیسر ملیہ سمی پہلی خاتون پائلٹ بنی اور یوں پاکستان نے اور PIA نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی خواتین صلاحیت اور فنی مہارت میں دنیا کے کسی بھی ملک کی خاتون سے کم نہیں، بلکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی پوری صلاحیت اور اعتماد رکھتی ہیں۔ جی ناظرین،
अपनी सलाहियतों और कामयाबियों के उरूज पर पहुंचने के बाद बदकिस्मती से 90 की दहाई के बाद पीआईए के जवाल का सफ़र शुरू हुआ कि जब पीआईए में सियासी बुनियादों पर हज़ारों गैर ज़रूरी भर्तियाँ की गईं और यूं पीआईए में एक जॉब पर 3-3, 4-4 लोग काम करने लगे और पीआईए के जवाल का आगाज़ हो गया। जबकि दूसरी तरफ 1993 में मुल्क में निजी एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट शुरू करने की इजाज़त दी गई। निजी एयरलाइंस के कम किरायों की वजह से पीआईए के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा। पीआईए की इंतजामिया और हुकूमत ने नए हालात का मुकाबला करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार करने और सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि दिन ब दिन सर्विस का मयार गिरता चला गया, जिसकी वजह से पीआईए पर से लोगों का एतमाद कम होता रहा। यहाँ तक कि पीआईए में बहरानी कैफियत पैदा होने लगी और मुसलसल खसारे की वजह से अमले की तनख्वाहों के भी लाले पड़ने लगे। इसके अलावा कौमी एयरलाइंस की डिस्काउंट देने की पॉलिसी ने भी पीआईए की तबाही में अहम किरदार अदा किया। पीआईए मुल्क की वाहिद एयरलाइन है कि जो अब तक मुसल्लह फ़ौज के अफराद यहाँ तक के रिटायर्ड फौजियों, साफ़ियों, पार्लियामेंटेरियंस को 50% तक डिस्काउंट देती है और ख़ुद पीआईए के अमले को मुफ्त टिकट और डिस्काउंट की सहूलत फराहम करती है। पीआईए की इस पॉलिसी की वजह से भी कौमी एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इन तमाम तर हालात के बावजूद पीआईए कभी कभी अपने शानदार माजी को दोहराती भी नज़र आती है। 10 नवंबर 2005 को पीआईए ने को कमर्शियल हवाई जहाज़ LR बोइंग 200-777 के ज़रिए दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप प्रवास मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्रवास हांगकांग और लंदन के दरमियान मशरकी रास्ते यानी बहरुल काहिल पर से 22 घंटे 22 मिनट तक जारी रही। पीआईए अपने उरूज के दौर में 60 से ज़ायद तैयारों के बेड़ों पर मुश्तमिल थी, लेकिन उस वक्त उसके पास बहुत कम तैयारे हैं। माजी में रोज़ाना तकरीबन 100 परवाज़ें चलाई जाती थीं जो पूरे एशिया, यूरोप, मशरक़ वस्ता और शुमाली अमेरिका में 18 मकामी और 25 बैनुल-अक़वामी मुकामात तक प्रवास करती थीं। तजारती परवाज़ों के अलावा पीआईए न्यूयॉर्क शहर में रोज़वेल्ट होटल और पेरिस में सॉफ्टेल पेरिस स्क्राइब होटल का मालिक भी है, लेकिन अब पीआईए के नस्सासों को एक एक करके बेचा जा रहा है और पीआईए के खरबों रुपए के खसारे को कम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पीआईए की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी बहुत कम हो गई हैं। जी नाज़रीन, पीआईए ने 1980 की दहाई तक खासा उरूज देखा था और बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस इसकी पहचान होती थी, लेकिन निजकारी के नाम पर इसका बेड़ा गर्क किया गया। फौजी हुकूमतें सियासी हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने बेताशा सियासी भर्तियाँ करके इदारे को खसारे का शिकार किया है, जबकि सियासी हलकों का मौक़िफ़ है कि एयरफोर्स के लोगों को बड़ी तादाद में नाजायज़ तरीक़ों से ज़बरदस्ती भर्तियाँ करने से इस कौमी फ़िज़ाई कंपनी को नुकसान पहुँचाया गया है। रही सही कसर पीटीआई के हवाबाजी के एक नायल वज़ीर गुलाम सरवर के इस बयान ने पूरी कर दी थी कि पीआईए में 40% पायलट जाली डिग्रियों पर जहाज़ चला रहे हैं। मज़कूरा वज़ीर ने यह बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर दिया। इस बयान के बाद गोया दुनिया भर में पीआईए के नाम ही को जैसे आग लग गई और न सिर्फ ये कि अमेरिका और यूरोप में पीआईए के फ़्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद कर दिए गए, बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए पीआईए के पायलटों के बड़ी तादाद के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। गुलाम सरवर के इस बयान की वजह से आज तक यूरोप के कई ममालिक में पीआईए का ऑपरेशन दोबारा शुरू नहीं हो सका है। इस सूरत हाल के बाद से अब तक यानी गुज़िश्ता चंद बरसों में पीआईए को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। वो एयरलाइन के जिसके नाम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था, अब उसके पायलट को दुनिया भर में कोई मुल्क अपनी एयरलाइन जॉब देने के लिए तैयार तक नहीं। जबकि दूसरी तरफ इमारात एयरलाइन, जिसको पीआईए ने बनाया, पीआईए ने ही इसके अमले को ट्रेन किया, मगर आज इमारात एयरलाइंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता है, लेकिन इमारात एयरलाइंस को बनाने वाली एयरलाइंस पीआईए का कोई नाम भी सुनने को तैयार नहीं। पीआईए हर साल अरबों रुपए का खसारा करती है और पीआईए अब तक 4 से 5 अरब डॉलर की मकरूज़ हो चुकी है। पीआईए के जहाज़ों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, जबकि सर्विस का मयार भी ज़मीन बोस हो चुका है। अगरचे उस दौरान पीआईए को बेहतर बनाने की बजाय बहुत सी कोशिशें भी की गईं, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत की नीयतें साफ़ न होने की वजह से कोई कामयाबी नसीब न हो सकी। अब हुकूमत मुसलसल ये कहती दिखाई दे रही है कि जितनी जल्द हो सके पीआईए को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए तो बेहतर होगा। पीआईए चलाने के लिए अब हुकूमत को हर साल अरबों रुपए इसका खसारा पूरे करने की मद में देना पड़ते हैं। गोया पीआईए का हाल नाकाबिले बयान है। जी नाज़रीन, हमारे ख्याल में पीआईए की निजकारी किसी तौर पर वर्कर्स के लिए बेहतर नहीं और उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ने का खदशा है, लेकिन जो पीआईए का हाल हो चुका है
इस सूरत-ए-हाल में PIA को ज़िंदा रखने का दूसरा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता, मगर मायूसी कुफ्र है। सबसे बेहतर यही है कि PIA को बेहतर बनाने और खसारे से निकालने के लिए निष्कारी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही तलाश किया जाए। यही मुल्क और वर्कर्स के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से हुकूमतों ने मुल्क के अहम तरीन इदारों की निष्कारी की और शोबे और गैर मुल्कियों के हवाले करते चले गए तो फिर मुल्क के पास क्या बचेगा। निष्कारी की ये सोच मुल्क की सलामती के लिए भी एक ख़तरा है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।